continuer la méditation du livre des Actes des Apôtres. 저희가 계속해서 사도행전 강의 설교를 하겠습니다. Nous sommes arrivés au chapitre 4 et au verset 14. 사도행전 4장 14절입니다. Alors, nous allons rappeler un tout petit peu le contexte. 그 전에 어떤 일이 있었는지 잠깐 요약하겠습니다. Il y avait un boiteux qui était à la porte du temple à Jérusalem et qui mendiait. 예루살렘 성전 미문에서 그 안진뱅이 한 명 있었고요. Et depuis des années, il venait là pour mendier à la porte du temple. 그 오래 전부터 그 미문 앞에서 구걸을 했습니다. Et les deux apôtres, Pierre et Jean, ont été utilisés par Dieu pour guérir cet homme. 그리고 하나님의 예수님의 두 제자인 베드로와 요한이 이 안진뱅이를 치료할 수 있도록 하나님께 사용하셨습니다. Et ils ont expliqué que ce n'était pas eux qui avaient fait ce miracle, mais que c'était Jésus qui était ressuscité, qui avait guéri cet homme. 그리고 이 두 사람은 본인들이 행한 기적이 아니라 죽음 가운데서 부활하신 주님께서 기적을 행하셨다고 고백했습니다. Alors les responsables religieux ont eu très peur. 그래서 종교 지도자들은 이 사건을 보고 굉장히 두려워했습니다. Ils avaient peur que tout le monde devienne chrétien. 모든 사람들이 기독교인이 될까봐 걱정했습니다. Et ils ont convoqué Pierre et Jean pour passer devant le tribunal religieux. 그리고 베드로와 요한을 불러서 이제 재판을 합니다. Le tribunal s'appelait le Sanhédrin. 산헤드린 공회에서 재판을 합니다. Voilà, donc nous allons reprendre la lecture à partir du verset 14. 지금 그런 상황이고 14절 함께 보겠습니다. Voyant debout auprès d'eux l'homme guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, délibérèrent entre eux et dirent : que ferons-nous à ces hommes ? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle notoire a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se diffuse pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit de ce nom-là. Alors, ils les appelèrent et leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent : est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? À vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, sans trouver le moyen de les punir à cause du peuple, car tous en effet, glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent : Maître, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par l'Esprit Saint, de la bouche de notre Père, ton serviteur David : pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils eu de vaines pensées ? Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.
Donc, ici, nous voyons les souverains sacrificateurs, les responsables religieux, qui voudraient détruire le christianisme. 오늘 읽은 본문을 보면은 대제사장들과 그 종교 책임자들이 기독교인들을 박해하는 장면이 보입니다. Ils voudraient empêcher Pierre et Jean et les chrétiens de parler de Jésus-Christ. 그대로 베드로와 요한 그리고 모든 기독교인들이 예수님에 대해서 말하는 것을 금하려고 합니다. Et tout au long de l'histoire, il y a eu des personnes qui ont voulu détruire complètement le christianisme sur la terre. 또 저희가 역사를 봤을 때 기독교인들을 아예 그 말살시키려는 그런 행적도 있었습니다. Mais à cause de la bonté de Dieu, le christianisme existe toujours. 하지만 하나님의 선하심을 인하여서 기독교인들은 아직도 살아 있습니다. Ici, il se passe deux choses. Face à ces menaces, il va se passer deux choses. 오늘 그 종교 지도자들의 협박에도 불구하고 두 가지 사건이 일어납니다. La première chose, c'est que les chrétiens vont se rassembler les uns auprès des autres, parce qu'ils ont besoin les uns des autres. 첫 번째 현상은 기독교인들이 서로가 필요하기 때문에 하나로 모인다는 겁니다. Et ça, c'est déjà une bénédiction, lorsque les chrétiens se rassemblent et sont ensemble d'un même cœur devant Dieu. 기독교인들이 하나님 앞에서 한 마음으로 모인다는 것 자체가 축복이 아닐 수 없습니다. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sont ensemble pour s'appuyer sur les promesses de Dieu. 그리고 이 사람들이 모여서 하나님의 약속을 의지합니다. Et en lisant la parole de Dieu, ils trouvent des promesses que Dieu a faites. 그리고 하나님의 말씀을 읽으면서 또한 새로운 그 약속도 발견합니다. Et le texte qu'ils vont lire, il parle pratiquement entièrement de Jésus. 그리고 이 사람들이 읽은 그 성경 본문은 오로지 예수님에 대해서만 이야기합니다. Et ça nous enseigne une chose bien précise. 여기서 굉장히 중요한 교훈이 하나 있는데, Quelles que soient les difficultés ou les épreuves que nous pouvons traverser, 저희가 겪고 있는 어떤 고난을 저희가 겪고 있을지라도, quelles que soient les menaces qui peuvent peser sur nous, 우리가 어떠한 종류의 협박을 받는다 할지라도, eh bien nous sommes nous aussi appelés, comme ces premiers chrétiens, à se tourner vers le Seigneur Jésus. 초대교회 성도들처럼 우리 또한 하나님 앞에 나아가기를 원하십니다. Nous sommes appelés comme eux à nous tourner vers Jésus seul, pour mettre notre confiance en lui seul. 저희도 하나님 부름 받아서 하나님 앞에 나아가고 예수 그리스도 한 분만 의지하기를 원하십니다. Parce que c'est ce que les chrétiens ici ils ont fait. 왜냐하면 이것은 초대교회 교인들이 행했던 그런 일이었기 때문에 Leur seul espoir se trouvait dans Jésus seul. 그들의 유일한 소망은 예수님 안에 있었습니다. Et deux fois, ils vont dire ils prononcent cette parole qui m'a touché. Au verset 27, il parle à Dieu en disant ton saint serviteur Jésus. 저를 이 본문 읽으면서 참 저에게 감동이 됐던 부분이 있는데 27절에 보면은 이 제자들이 기도하면서 그 거룩한 종 예수라고 이야기합니다. Et au verset 30, il recommence encore en disant « Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » 한 번 더 반복합니다. 30절에 보니까 손을 내밀어 병을 낫게 하셨고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로라고 합니다. Voilà, donc il s'appuie sur Jésus. 예수님을 의지합니다. Et quelle que soit notre situation, 우리의 상황이 어떻든 간에 moi je ne connais pas la situation de chacun de nous ici, 저는 여러분 한 사람 한 사람 상황을 잘 모르지만 mais je peux dire que quelle que soit votre situation ou ma situation, nous pouvons nous appuyer sur Jésus. 하지만 제가 확실히 아는 사실은 여러분과 제가 힘든 상황이 있을 때 주님을 의지할 수 있다는 겁니다. Et qu'en Jésus, nous avons tout le secours qui nous est nécessaire. 주님께서는 우리가 필요하신 모든 것을 공급해 주십니다. En regardant de plus près le texte, j'étais surpris parce qu'il est dit ici ton saint serviteur Jésus. 이 본문을 좀 더 가까이 보면서 한 번 더 놀란 것이 있는데요. 이 표현입니다. 거룩한 종 예수라는 표현. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. 이 신약 성경은 헬라어로 기록됐습니다.
Alors, je ne connais pas le grec, je ne peux pas essayer de montrer mes connaissances parce que je ne le connais pas, le grec. 그래서 저는 그리스어를 모르기 때문에 이 아는 척조차 할 생각이 없습니다. Mais aujourd'hui, on a de bons livres qui nous permettent, même si on ne comprend pas le grec, de comprendre le texte vraiment qui a été utilisé. 하지만 제가 그리스어를 모른다 할지라도 요즘 좋은 책들이 나와서 조금 참고를 했습니다. Et le mot serviteur ici, dans la Bible, a été traduit par plusieurs mots. 여기에 써 있는 이 종이라는 단어는 그리스어 원어로 보니까 여러 개의 뜻으로 기록됐습니다. La plupart du temps, lorsqu'on voit le mot serviteur dans le Nouveau Testament, c'est le serviteur dans le sens de l'esclave. 신약 성경에 나온 이 종이라는 것은 어느 주인의 말을 순종한 노예를 뜻합니다. Mais ici, ce n'est pas le même mot que esclave. 하지만 여기서 쓰인 이 종은 노예의 뜻이 아닙니다. Le mot qui est traduit ici par serviteur peut aussi être traduit le plus souvent par enfant. 종이라는 단어는 대부분 자녀로 번역되는 경우가 많습니다. Donc c'est plutôt un enfant qui a un cœur pour servir ses parents. 자기 부모를 온 마음을 다해 섬기고 싶은 그 자녀들. Un enfant qui est obéissant à ses parents. 부모님께 순종하는 자녀. Et ceci nous parle de Jésus qui est venu comme un enfant. 이 본문 말씀 주님께서 어린 아이 같은 그런 어린 아이와 같다고 묘사를 하고 있습니다. Donc ce texte nous parle de l'humanité de Jésus-Christ. 또 다른 말로는 예수님의 인간성에 대해서 말씀하고 있습니다. Je pense que pour nous, de savoir que Jésus-Christ est Dieu, c'est vraiment très important. 물론 예수님께서 하나님이시라는 사실 굉장히 중요합니다. Il y a toujours eu des personnes qui ont contesté en disant Jésus ne peut pas être Dieu. 예수님께서 하나님이 되실 수 없다고 부인한 사람이 굉장히 많았습니다. Mais les textes de la Bible montrent clairement que Jésus, il est Dieu. 하지만 성경은 분명하게 말씀하기를 예수님은 하나님이십니다. Et nous allons juste lire un texte dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 9, verset 5. 제가 한 곳만 찾아보겠습니다. 로마서 9장 5절입니다. Ici, il est parlé de Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. 보니까 5절에 그리스도가 그들에게 나타나셨으니 만물 위에 계셔서 세세토록 찬양을 받으실 하나님이시다. Voilà, donc ce texte est parfaitement clair. 이 말씀은 굉장히 명확합니다. Jésus, il est Dieu. 예수님은 하나님이시고 Il est au-dessus de tout. 만물 위에 계시고 Et donc, nous devons l'adorer comme on adore Dieu. 그래서 저희가 하나님께 경배 드리는 것 마찬가지로 주님께도 경배를 드려야 됩니다. Mais ce texte que nous avons lu parle de l'humanité de Jésus-Christ. 하지만 저희가 읽은 본문은 예수님의 인간성에 대해서 말씀하고 있습니다. Et ça, c'est le plus grand de tous les miracles. 이것은 기적 중에 가장 큰 기적이 아닐까 생각이 됩니다. C'est quelque chose que nous ne pouvons même pas comprendre. 저희가 이해할 수도 없는 부분이죠. Que Dieu devienne un être humain. 하나님께서 사람이 되셨다고. C'est ce que nous voyons en Jésus-Christ. 이것이 바로 주님의 모습입니다. Et c'est comme ça que Jésus est né dans ce monde. 이러한 방법으로 주님께서 이 땅에 태어나셨죠. Alors que la Bible dit qu'il est avant toute chose et qu'il a créé toute chose. 그럼에도 불구하고 성경은 예수님을 소개할 때 만물을 창조하신 분이라고 소개합니다. Et voilà que le Créateur est devenu un petit enfant. 창조자가 어린 아이로 태어납니다. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. 이것은 굉장한 사실입니다. Jésus n'est pas venu dans ce monde comme un adulte, en revêtant simplement notre nature humaine. 주님께서 이 땅에 오실 때 성인으로 오셔서 우리처럼 행동하지 않으셨습니다. Il est venu comme tous les autres enfants dans le monde, né d'une femme. 모든 사람들과 마찬가지로 여인의 몸에서 태어나셨습니다. Il est même né dans une crèche. 그리고 구유에서 태어나셨고.
Et il a grandi comme tous les autres enfants. 모든 아이처럼 자라셨고 Et comme tous les êtres humains, il a eu soif. 그리고 모든 사람들과 마찬가지로 목마르셨고 Nous le voyons d'une manière claire dans la parole. C'est écrit qu'à un certain moment, Jésus a eu soif. Il a éprouvé la soif. 말씀이 성경에 보면 특정 부분에서 주님께서 목마르다라고 표현하셨습니다. Jésus a éprouvé aussi la faim. 또한 배가 고프셨습니다. Il a eu faim. Il a souffert vraiment de la faim. 정말 배가 고프신 적이 있으셨습니다. Jésus a éprouvé la fatigue. 그리고 피곤함도 느끼셨고 Jésus a fait beaucoup de voyages et quelquefois, après avoir marché pendant longtemps, il était fatigué. 주님께서 굉장히 많은 곳을 다니셨는데 걸어 다니셨기 때문에 많이 피곤하셨습니다. La Bible nous dit aussi que Jésus a connu la tristesse. 그 성경은 말씀하시기로 주님은 슬픔도 느끼셨다고 합니다. Il nous a dit que Jésus a même pleuré. 또 그래서 주님은 눈물도 보이셨죠. Jésus a été éprouvé, tenté. 그리고 어떤 유혹도 받으셨고. Et Jésus est mort. 그리고 죽으셨습니다. Et toutes ces choses-là sont clairement dites dans la Bible pour nous montrer que Jésus était un homme. 이 모든 것들은 성경에 명확하게 기록된 이유가 주님께서 사람이 되셨다는 것을 증명하기 위해서입니다. Parce que seulement les êtres humains vivent ces choses-là. 왜냐하면 이러한 것들은 사람만이 느낄 수 있는 것이기 때문에. Et c'est pour nous montrer que Jésus était un homme véritable. 주님은 진정한 사람의 모습으로 오셨습니다. Et donc ça c'est le plus grand de tous les miracles qui a pu exister. 이것은 가장 큰 기적이 아닐까 생각이 됩니다. Dieu qui devient un être humain. 하나님께서 친히 인간이 되셨다는 사실. Il y a quelques-uns qui ont dit c'est impossible. 불가능하다고 얘기한 사람도 많습니다. Parce que Dieu est tout puissant et Dieu il est tellement grand que c'est impossible qu'il devienne un être humain. 전능하시고 위대하신 하나님께서 어떻게 사람이 되실 수 있느냐? Eh bien justement, c'est parce que Dieu est tout puissant qu'il a aussi la possibilité de devenir un être humain. 오히려 하나님께서는 전능하시기 때문에 사람이 되실 수도 있으십니다. Et ça montre encore plus la toute-puissance de Dieu. 하나님의 위대하심을 보여준 장면입니다. Mais c'est aussi la plus grande marque d'amour. 또한 이것은 가장 큰 사랑의 표현이 아닐까 생각하는데요. Que Dieu puisse accepter de devenir un être humain, ça montre plus que tout le reste l'amour de Dieu pour les êtres humains. 하나님께서 친히 사람이 되셔서 우리 가운데 거하시는 자체만으로도 얼마나 우리 사랑하시는지 느낄 수 있습니다. Quelquefois, on a le sentiment que personne ne pourrait comprendre vraiment notre situation. 때로는 우리가 겪는 상황이 어려워서 누구도 이해 못할 거라고 생각할 때가 있습니다. Souvent, je l'ai pensé moi-même, j'ai entendu les autres aussi le dire, mais personne ne peut comprendre ce que je vis. 다른 사람도 그렇지만 저도 그런 상황을 겪은 적이 있습니다. 누구도 날 이해하지 못할 거야. Et c'est vrai que c'est rare que dans la souffrance, dans la difficulté, on puisse comprendre vraiment l'autre parfaitement. 그리고 이런 어떤 고난을 겪는 사람들을 완전히 이해하는 것도 사실 어렵습니다. Même notre plus proche ami, quelquefois, on a l'impression qu'il ne peut pas comprendre vraiment ce qu'on vit. 우리 가장 가까운 지인조차도 우리를 이해하지 못할 때가 있습니다. Si quelqu'un n'est pas passé par la même épreuve que nous, il ne peut pas comprendre ce qu'on vit vraiment. 특히 우리가 겪은 일을 누군가 똑같이 겪지 않았다면은 더더욱 이해하기 어렵겠죠. Même s'il nous aime. 우리 아무리 좋아한다고 해도 S'il n'a pas vécu la même souffrance, c'est impossible pour lui de comprendre ce qu'on vit. 저랑 똑같은 상황을 겪지 않았다면 어떻게 제 마음을 이해할 수 있겠습니까? Et c'est pour ça que Dieu est devenu homme. 그래서 하나님께서는 인간이 되셨습니다. C'est pour comprendre ce que vivent les êtres humains. 우리를 더 이해하시기 위해서. Et Jésus il a vécu tout ce que les êtres humains ont pu vivre. 사람이 겪는 모든 것을 주님이 친히 겪으셨습니다. Et c'est pour ça que personne ne peut dire à Jésus, tu ne peux pas comprendre ce que je vis.
그래서 우리는 예수님께 내 마음을 이해하지 못한다, 내 상황을 이해하실 수 없다고 말씀드릴 수가 없습니다. Parce que ce qui est certain, c'est que Jésus, il comprend exactement ce qu'on vit. 주님께서는 분명하게 저희가 겪는 고난을 이해하십니다. Et ça, c'est réconfortant pour nous. 그래서 굉장히 큰 위로가 됩니다. Parce qu'il est devenu homme justement pour nous comprendre et pour pouvoir nous secourir. 주님께서는 나를 이해하시고 나를 도와주시기 위해서 친히 이 땅에 오셨기 때문에. Ça veut dire que nous ne sommes pas seuls. 다시 말하면 저희는 그 혼자가 아닙니다. Il y a quelqu'un qui nous aime et il y a quelqu'un qui nous comprend. 누군가가 우리를 사랑하고 그 누군가가 우리를 이해합니다. Et ça donne de l'espoir. 이것은 저에게 소망이 아닐 수 없죠. Je pense que la plupart des êtres humains, ce qui les fait le plus souffrir, c'est la solitude. 아마 사람들이 겪는 고통 중에 가장 큰 고통은 고독이 아닐까 생각합니다. Et ça peut être vrai pour des hommes qui sont, ou des femmes qui sont célibataires, mais aussi qui peuvent être mariés. 독신이든 결혼했든 고독을 느낄 수 있습니다. Ça peut être vrai pour ceux qui ont beaucoup d'amis et pour ceux qui n'ont pas d'amis. 친구가 많든 적든 상관은 없습니다. Et voilà que Jésus, il vient pour qu'on puisse plus être seul. 저희가 더 이상 홀로 되지 않기 위해서 주님께서 오셨습니다. Voilà quelqu'un qui nous aime, qui nous comprend. Il sait exactement ce qu'on vit. 우리를 사랑하고 우리를 이해하고 우리가 겪는 고난도 정확하게 이해하십니다. La Bible dit que la parole de Dieu a été faite chair. 말씀에 기록되기를 하나님의 말씀이 육신됐다고 써 있습니다. Il est dit que Dieu a été manifesté en chair. 하나님께서 친히 육신됐다라고 써 있는데, Voilà. Donc Jésus, tout en étant Dieu, il est devenu homme pour vivre la vie des hommes. 하나님이신 예수님께서 사람을 이해하시기 위해서 인간으로 이 땅에 오셨습니다. Et c'est pour ça qu'il peut aussi nous réconcilier avec Dieu. 그렇기 때문에 주님께서는 저희가 하나님께로 나아갈 수 있도록 도와주십니다. Nous allons lire un autre texte dans la première épître de Timothée, 제가 디모데 전서 잠깐 읽겠습니다. au chapitre 2, versets 5 et 6. 2장 5절 6절입니다. Alors là, c'est un texte aussi qui est important pour nous. 이 본문 말씀 저에게 굉장히 중요한 구절입니다. Il dit car il y a un seul Dieu 기록되기를 하나님은 한 분이시오. et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 또 하나님과 사람 사이의 중보자도 한 분이시니 le Christ Jésus, homme, 곧 사람이신 그리스도 예수라. qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 그가 모든 사람 위하여 자기를 대속물로 주셨다라고 써 있습니다. Donc cette parole ici, elle est aussi parfaitement claire. 이 두 절은 굉장히 명확합니다. Il y a un seul Dieu. 하나님은 한 분이시고 Et d'un côté, il y a les hommes. 또 저 반대편에는 사람들이 있습니다. Mais entre Dieu et les hommes, il n'y a pas de relation possible. 하나님과 사람들 사이에는 연결성이 존재할 수 없습니다. D'abord parce que les hommes, ce sont des créatures, et donc il n'y a pas de relation possible entre la créature et son créateur, parce que Dieu est trop grand. 하나님 너무 위대하시고 인간은 창조를 받았기 때문에 창조자와 창조를 받은 사람은 소통할 수가 없습니다. Mais en plus, la parole de Dieu nous montre aussi que les hommes se sont révoltés contre Dieu, et donc parce que l'homme est pécheur, il ne peut pas être en relation avec Dieu. 또한 성경 보면은 사람들이 하나님을 대항하면서 죄를 지었기 때문에 더더욱 하나님께 가까이 갈 수가 없습니다. Et Dieu, en Jésus-Christ, est devenu homme pour faire la réconciliation entre Dieu et les hommes. 하지만 하나님이신 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리와 하나님 사이에 중재자가 되셨습니다. Et là encore, ça nous montre l'amour de Dieu pour nous. 바로 하나님의 사랑에 대한 징표입니다. C'est pour ça que le fait que Jésus soit un homme, c'est important. 그렇기 때문에 주님께서 사람이신다는 사실이 되게 중요합니다. Si Jésus n'était pas devenu un homme, il ne pourrait pas racheter les êtres humains. 만약에
하나님께서 인간 되시지 않으셨다면은 인간을 핏값으로 사실 수 없으십니다. Et nous sommes maintenant appelés à devenir des enfants de Dieu. 저희는 하나님의 자녀로 부름받은 사람들입니다. Et pourquoi est-ce que c'est possible pour nous de devenir des enfants de Dieu aujourd'hui? 오늘날 저희가 어떻게 하나님의 자녀가 될 수 있을까요? Eh bien parce que le Fils de Dieu est devenu un fils de l'homme, il est devenu un être humain. 왜냐하면 하나님의 아들이 사람의 아들로 태어나셨기 때문에. Parce que Jésus est devenu un être humain, nous, on peut aujourd'hui devenir des enfants du Seigneur, de Dieu. 주님께서 사람이 되셨기 때문에 저희 또한 하나님의 자녀가 될 수 있습니다. Et donc, il est parlé ici de ton saint serviteur Jésus. 그래서 오늘 본문에 기록되기를 거룩한 종 예수라고 썼습니다. C'est pour montrer que non seulement Jésus est vraiment devenu un être humain, 주님께서는 진정 인간이 되실 뿐만 아니라 mais un être humain qui est saint, 거룩한 사람이 되셨습니다. un être humain qui est parfait. 완전하신 사람. Et les apôtres ici, ils vont s'appuyer sur ça. 이 제자들은 설교할 때 이 점을 굉장히 강조했습니다. En fait, ils vont dire à Dieu, mais Seigneur, tu nous connais parce que Jésus est devenu un être humain comme nous. Il nous connaît, il sait ce qu'on est en train de vivre. 지금 제자들은 이렇게 설교하고 있습니다. 하나님께서 친인간이 되셨기 때문에 우리를 너무나 잘 이해하십니다. Mais en Jésus-Christ, il y a un être humain qui est devenu parfait. 하지만 예수님 안에는 예수님이 인간이시면서도 또 완전하신 인간이시라고 제자들은 소개합니다. Et je ne sais pas si on peut comprendre ça, mais là, il y a vraiment une espérance extraordinaire. Un être humain qui est parfait. 저희가 이해할 수 있는지 모르겠지만 완전하신 인간이십니다. Ça n'existait pas. 이게 사실은 그 전에도 없었던 일이고. Parce que la parole de Dieu nous dit que tous les êtres humains, ce sont des pécheurs. 왜냐하면 말씀에 기록하기를 모든 사람은 죄를 지었다라고 썼습니다. Et voilà que Dieu maintenant devient un être humain pour qu'il y ait un être humain qui soit parfait, sans faute. 근데 그 하나님께서 인간이 되셨고 그 인간은 완전하시고 죄가 없으신 분이십니다. Et c'est pour ça qu'il est appelé le saint serviteur Jésus. 그래서 제자들은 주님을 거룩한 종이라고 불렀습니다. On a vu tout à l'heure que le mot serviteur ici pourrait aussi se traduire par enfant. 아까 제가 봤던 것처럼 종이라는 단어는 자녀라고도 해석이 됩니다. Jésus avait la simplicité d'un enfant. 주님은 아이처럼 단순하셨습니다. Il a dit, je suis doux et je suis humble de cœur. 주님께서는 내가 선하고 그 마음이 따뜻하다라고 하셨습니다. Souvent les enfants, ça nous fait penser à quelque chose qui est doux, qui est humble. 때로 제가 아이들을 보면 굉장히 선하고 굉장히 이 부드러움을 느낍니다. C'est pas toujours le cas. 항상 그렇지 않지만요. Quelquefois les enfants aussi peuvent se mettre en colère, ils peuvent rouspéter. 때로는 아이들이 짜증내고 막 소리 지를 때도 있습니다. Et s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils sont capables de se mettre en colère et de montrer. 특히 원하는 거 얻지 않을 때 굉장히 그 성격을 보여줄 때가 있습니다. Mais d'une manière générale, ce qui caractérise l'enfant, c'est la douceur. 근데 대부분의 경우 아이를 상징하는 것은 그 부드러움입니다. C'est l'humilité. 겸손함입니다. Un enfant, il sait qu'il a besoin d'aller à l'école, il a besoin d'apprendre. 아이는 학교에 가서 배워야 되는 것도 알고. Même si quelquefois les enfants, ils sont en train de dire, moi je suis devenu grand, maintenant j'ai plus besoin d'être enseigné. 때로는 우리 자녀들이 이제 머리가 커서 더 이상 배울 게 없다라고 말할 때도 있겠지만. L'enfant va quand même à l'école. 어쨌든 아이들은 학교를 갑니다. Il sait qu'il a besoin d'apprendre. 배워야 될 필요성을 느끼기 때문에. Et l'enfant donc, il montre cette douceur, cette humilité, cette obéissance. 그래서 아이들은 부드러움과 겸손함과 이 순종을 배웁니다. Et Jésus était comme ça toute sa vie. 주님은 평생 그러셨죠. Il n'y avait pas un être humain qui a été plus doux que le Seigneur Jésus. 주님보다 선하신 사람은 없습니다. Vous savez, quand le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe, quand Jésus était baptisé, 예수님께서 세례 받으실 때 하늘에서 그 성령이 내리셨는데 성령은 비둘기 형상으로 내려오셨습니다. Ça m'a toujours bouleversé cette image. C'est que la colombe, c'est un animal qui est pur. 이 그림은 참 저를 좀 이렇게 감동이 되는데 이 새는 거룩을 뜻하는 새입니다. La colombe ne va pas poser ses pieds là où c'est sale. 이 새는 더러운 곳에 착륙하지 않습니다.
Et c'est pour ça que Dieu le Père avait dit à Jean-Baptiste, 그래서 하나님께서는 세례 요한에게 말씀하시기를 il avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre sous la forme d'une colombe et se poser, 성령이 비둘기 형체로 어떤 사람에게 임할 텐데 alors celui-là, c'est le Fils de Dieu. 그 사람이 나의 아들이다. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que si la colombe se pose sur Jésus, ça veut dire que tout en lui est doux. 성령께서 비둘기 형체로 예수님에게 임하셨다는 사실은 주님께서 선하심을 뜻합니다. Tout en lui est parfait. 완전하시다는 것을 뜻합니다. La colombe ne va pas se poser s'il y a quelque chose de méchant, s'il y a quelque chose qui l'agresse. 악한 것이 있거나 그를 위협하는 것이 있다면 이 새는 절대로 그 땅에 착륙하지 않을 겁니다. La colombe ne pouvait pas se poser sur personne d'autre. 그 비둘기는 다른 사람에게도 그 위에 앉지 않습니다. Mais elle se pose sur Jésus. 하지만 예수님 위에 앉았습니다. C'est pour dire, cet homme-là, il n'y a aucune faute en lui. 이 성령께서 임하시는 것은 주님께 죄가 없다는 것을 상징합니다. Il n'y a aucune méchanceté en lui. 어떤 악함도 없으시고 Il n'y a aucun mensonge en lui. 어떤 거짓도 없으시고 Tout est parfait. 완전하시는 예수님. C'est l'homme qui n'a jamais commis un seul péché. 단 한 번도 죄를 짓지 않으신 사람이십니다. C'est l'homme qui n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. 어느 누구에도 해를 끼치지 않았고 C'est l'homme qui n'a jamais offensé Dieu le Père. 하나님을 대적한 적도 없으셨고 Donc c'est un homme tout à fait unique, complètement différent de tous les autres. 유일하시고 다른 사람들과 차별화되십니다. C'est ça que ça voulait symboliser, la venue du Saint-Esprit sous la forme d'une colombe qui se pose sur Jésus. 비둘기 형체로 내려오신 성령님은 이런 것을 뜻합니다. Et ça, les apôtres ici s'appuient là-dessus. 제자들은 설교할 때 이 부분을 굉장히 강조했습니다. Ils se disent, mais Jésus non seulement est devenu un homme, mais un homme qui est sans faute, sans péché. 하나님께서 친히 인간이 되실 뿐만이 아니라 이분께서는 어떠한 죄를 지으신 적이 없으시다. C'est un homme qui a vécu parmi tous les autres hommes, 우리와 함께 이 땅에 사셨고 mais il n'a pas été contaminé par le péché. 하지만 죄에 감염되신 적이 없으시다. C'est un peu comme un médecin qui va vers les malades et qui les guérit, mais lui-même, il n'est pas malade, il n'a pas été contaminé par la maladie. 마침 의사 선생님께서 환자들을 치료하시는데 이 의사 선생님 본인은 병을 갖고 계시지 않습니다. C'est l'homme qui ne pardonne pas, qui ne condamne pas les autres. 다른 사람들을 정죄하지 않는 분이십니다. C'est l'homme qui apporte le pardon. 오히려 용서를 베푸시죠. Et donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. 굉장한 사실 아닙니까? Donc on peut s'approcher de lui. 그래서 저희는 주님께 다가갈 수 있습니다. Non seulement il nous comprend, mais on peut s'approcher de lui. 저희를 이해하시기 때문에 주님께 나아갈 수 있는 겁니다. Et la Bible va encore plus loin. Elle dit que celui-là qui était sans péché, c'est maintenant lui qui a été sacrifié pour nous les pécheurs. 근데 성경은 더 멀리 갑니다. 죄가 없으신 그분께서 우리를 위해서 친히 대속물로 본인을 드렸다고 합니다. Il y a une phrase dans la Bible qui m'a des fois un peu choqué. 성경에 어떤 말씀이 저를 굉장히 제게 충격인 말씀이 있는데 Il dit celui qui n'a pas commis le péché, 죄가 없으신 그분께서 il a fait devenir péché pour nous. 죄를 알지 못하신 그분께서 우리를 대신에 죄를 삼으셨다고 합니다. Qu'est-ce que ça veut dire? 이게 무슨 말입니까? Ça veut dire que celui qui n'a jamais commis un seul péché, eh bien, il est devenu le sacrifice offert pour effacer le péché des autres. 죄가 없으신 그분께서 이 땅에는 모든 죄를 씻기 위해서 친히 본인을 드렸습니다. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. 정말 놀라운 사실입니다. C'est pour ça que nous pouvons nous approcher de Jésus. 그래서 저희가 주님께 나아갈 수 있는 겁니다. Il a été offert en sacrifice pour effacer nos fautes. 주님께서는 우리의 죄를 씻기 위해서 친히 자신을 그 제물로 드렸습니다. Et quand les apôtres, ils prient Dieu, ici, 이 제자들은 예수님에 대해서 말씀하실 때 ils ne sont pas en train de dire, voilà, mais nous, on te demande de nous exaucer. 그 제자들이 저에게 기도할 때 어떤 것을 해달라고 기도하지 않았습니다. On te demande de nous écouter parce que on est en danger. 우리가 힘들기 때문에 우리 기도를 들어달라고 얘기했고 Et parce que on
On t'a obéi, on a fait tout ce que tu voulais. 하나님께서 말씀하신 모든 것을 순종했다. Parce que nous, on est des gens qui avons placé notre confiance en toi et on est des gens bien. 왜냐하면 우리는 착한 사람들이고 하나님을 신뢰한 그런 사람들이다. C'est pas comme ça qu'ils prient les apôtres. 제자들은 이렇게 기도하지 않았습니다. Ils s'appuient pas sur leur perfection. 본인들의 완전함을 드러내지 않았습니다. Ils se disent, on ne te prie pas en s'appuyant sur notre perfection, mais sur la perfection de Jésus. 우리의 완전함이 아니라 예수님의 완전함을 의지하여 하나님께 기도했습니다. Et c'est ça qui nous donne vraiment de pouvoir être entendus dans le ciel. 이렇게 해야만 하나님께서 우리의 기도를 하늘에서 들으실 수 있으십니다. De pouvoir dire, Seigneur, je te prie parce que j'ai besoin de ton secours. 예수님, 내가 주님의 도움이 필요하기 때문에 주님께 아뢰입니다. Je ne peux pas m'appuyer sur mes perfections parce que je ne suis pas parfait du tout. 내가 불완전하기 때문에 저 자신을 의지할 수 없습니다. Je suis un homme pécheur. 저는 죄인입니다. Mais il y a un homme qui est parfait, c'est Jésus. 하지만 주님은 완전하시고 Et je m'appuie sur lui pour être entendu auprès de toi. 제가 주님을 의지하여 하나님 앞에 나아갑니다. Écoute ma prière à cause de Jésus. 예수님 인하여 저의 기도를 들어주옵소서. Écoute ma prière non pas à cause de ma perfection, à cause de la perfection de Jésus. 저의 완전함 때문이 아니라 주님의 완전함으로 의지하여 하나님께 기도합니다. Et parce que Jésus, tu l'as offert en sacrifice pour les pécheurs. 하나님께서 독생자 아들을 그 죄인들을 위해서 주시지 않으셨습니까? Alors, c'est à cause de Jésus que je te demande le secours. 그렇기 때문에 주님을 의지하여 하나님께 도움을 구합니다. Et c'est là que Dieu nous accorde le secours. 이렇게 기도할 때 하나님께서 들으시고 도움을 주십니다. Parce que Jésus est devenu un être humain. 왜냐하면 주님께서는 인간이시면서 Parce que c'était un être humain parfait. 완전하신 분이십니다. Et qu'il a offert sa vie en sacrifice pour chacun de nous. 그리고 저희를 위하여 본인을 제물로 바치셨습니다. Et tous ceux qui croient en lui, maintenant, Dieu le Père entend leurs prières. 주님을 믿는 모든 자들의 기도를 하나님께서 듣는다라고 성경은 말합니다. Et c'est pour ça qu'ils peuvent recevoir le secours de Dieu maintenant. 그 사람들 하나님의 도움을 받을 수 있습니다. Et je voudrais juste, pour terminer, prendre maintenant de penser que non seulement Jésus est devenu un homme, et un homme parfait, 한 가지만 더 말씀드리고 설교를 마치려고 하는데 주님은 인간이셨고 또 완전하신 인간이셨으면서 mais aujourd'hui Jésus est remonté dans le ciel. 하지만 주님은 오늘날 하늘로 올라가셨습니다. Et il se trouve dans la gloire auprès de son Père. 그리고 아버지의 영광 안에 거하십니다. Et c'est là qu'il nous accorde le secours. 그리고 그곳에서 저희를 도와주십니다. Lorsque Jésus était sur la terre, même les forces de la nature reconnaissaient qu'il était leur créateur. 예수님께서 이 땅에 거하실 때 어두운 세력들도 예수님을 알아봤습니다. Jésus a dit à la mer de se calmer alors qu'il y avait de la tempête et c'était devenu calme. 그 바닷가에 태풍이 불었을 때 주님께서 말씀하셨을 때 그 태풍이 잠잠해졌습니다. Jésus a dit au vent de se taire et tout était calme. 주님께서 바람에게 말씀하셨을 때 바람도 잠잠해졌습니다. Même la maladie obéissait au Seigneur Jésus. 모든 환자들, 모든 질병도 주님의 말씀에 순종했고, même les démons obéissaient aussi au Seigneur Jésus. 모든 악신들도 순종했습니다. Et donc parce que Jésus, il est au-dessus de toute chose, il est Dieu. 왜냐하면 주님께서는 이 삼라만상 위에 계셨고 친히 하나님이시기 때문입니다. Alors quelque part aujourd'hui, on voudrait se dire, mais on aimerait encore voir ces miracles-là. 이렇게 말하는 사람이 있습니다. 나는 주님이 행하셨던 그 기적을 보고 싶다. On voudrait que tous les malades puissent être guéris. 모든 환자들이 치료받는 것을 보고 싶다. On voudrait que lorsqu'il y a quelque chose un gros problème, on prie et tout de suite tout se calme. 큰 사건이 있을 때 한 번의 기도로 모든 것이 해결되기를 보길 원한다. Et ici, on voit que les apôtres, ils ont demandé des miracles et des prodiges au nom de Jésus. 또한 성경을 보면 제자들이 이렇게 구할 적도 있습니다. Étends ta main, verset 30, pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. 손을 내밀어 병을 낫게 하셨고 표적과 기사가 거룩한 종 예수 이름으로 이루어지게 하옵소서. Quelquefois, on a été dans des grandes difficultés et on a été exaucé par le Seigneur. Dieu est intervenu. 저희가 때로는 어떤 고난을 겪었고
하나님께서 친히 오셔서 저희를 도와주실 때가 있습니다. Mais quelquefois, il y a des miracles, 기적이 있을 때도 있었지만 mais pas toujours. 항상 그렇지 않습니다. Et alors, des fois, on se pose la question, mais pourquoi là, Dieu n'a pas entendu ma prière? 그래서 저는 이렇게 기도할 때가 있습니다. 왜 이때는 주님께서 날 도와주시지 않는 거야? Et nous allons juste terminer par quelques textes. Nous allons lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 12. 몇 군데만 잠깐 보고 말씀 맺겠습니다. 요한복음 14장 12절입니다. C'est Jésus qui parle ici. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, vers le Père. 주님께서 말씀하십니다. 내가 진실로 너에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일도 그도 할 것이요 또한 그보다 큰 일도 하리라 라고 하셨습니다. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que les chrétiens aujourd'hui, ils vont faire des œuvres plus grandes que ce que Jésus a fait quand il était sur la terre? 주님께서 이 땅에서 행하신 기적보다 우리 믿는 자들이 더 큰 일을 한다는 말씀이십니까? Il a ressuscité les morts, 주님은 죽음에서 부활하셨고 il a guéri les lépreux, 문둥병자도 치료하셨고 il a ouvert les yeux des aveugles, 그 눈먼 자들의 눈을 여셨고 il a fait entendre les sourds, 못 듣는 자들의 귀를 여셨고 il a fait parler les muets, 벙어리의 입을 여셨고 il a fait marcher les boiteux. 절름 못 걷는 사람들을 일으키 세우셨고 Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus grand que ça? 이보다 더 큰 일을 어떻게 할 수 있습니까? Eh bien, nous avons dans un autre texte encore, au chapitre 5, dans l'évangile de Jean toujours, chapitre 5, 여전히 요한복음 5장을 저희가 보면은 verset 25. 25절입니다. C'est Jésus qui dit encore, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. 또 주님께서 말씀하십니다. 진실로 너에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라. 듣는 자는 살아나리라. Et ici, il y a quelque chose de très important. 이 한 구절에 중요한 것이 있습니다. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'un miracle pour notre corps. 저희 육체가 겪을 수 있는 기적보다 더 큰 사건 것이 이 말씀에 있습니다. C'est un miracle pour notre cœur. 우리의 마음의 기적입니다. Parce que on peut être sourd physiquement, 저희 육체적으로 못 들을 수도 있고, mais on peut être sourd aussi spirituellement. 하지만 영적으로도 못 들을 수가 있습니다. C'est-à-dire que Dieu nous parle, on n'entend rien. 하나님께서 우리에게 말씀하시지만 안 들리는 거죠. On peut être aveugle physiquement, 육체적으로 못 볼 수도 있지만, mais on peut être aussi aveugle spirituellement. 영적으로 보지 못한 자도 있습니다. Dieu nous voudrait faire comprendre, voir des choses, on ne voit rien. 하나님께서 보여주시려고 노력하시지만은 저희가 못 보는 겁니다. Et c'est comme si Dieu, il veut être en communion avec nous, il veut nous dire quelque chose, il veut qu'on lui réponde, mais il y a pas de communication. 주님께서 우리와 소통하고 싶어 하시고 말씀하시지만은 저희가 못 듣고 못 보기 때문에 소통이 안 되는 겁니다. C'est parce que spirituellement on est mort, 왜냐면 영적으로 저희가 죽었기 때문입니다. à cause du péché. 죄 때문이죠. On n'entend plus Dieu, on ne peut plus lui répondre. 하나님의 음성을 들을 수도 없고 대답도 못 합니다. On ne sait pas ce qui plaît à Dieu et finalement on ne sait plus du tout comment la gloire de Dieu se manifeste. 하나님께서 무엇을 원하시는지는 모르겠고 하나님의 영광이 어떤 것인지도 알 수가 없습니다. Eh bien, Jésus a dit que ça, c'est des œuvres beaucoup plus grandes encore que nous sommes appelés à faire. 저희가 부름하는 것보다 더 큰 것이 이 안에 있습니다. C'est que Jésus veut donner la vie dans notre cœur. 주님께서 우리 마음 가운데 생명을 주기를 원하십니다. La vie qui fait que maintenant on va pouvoir entendre Dieu quand il nous parle à travers sa parole. 이 생명을 통해서 하나님의 음성을 듣게 되고 nos yeux vont s'ouvrir pour comprendre ce que Dieu est en train de faire. On va voir les œuvres de Dieu. 저의 눈이 열려 하나님께서 행하실 일들을 보게 되고 Et notre bouche va pouvoir parler maintenant des choses de Dieu, alors qu'avant on n'avait rien à dire, on ne pouvait rien dire de Dieu. 그전에는 하나님에 대해서 다쳤던
입이 이제를 열려 하나님에 대해서 증언을 합니다. Et c'est ce qui se passe ici, dans ce texte. 바로 이 구절 안에 일어나는 사건입니다. Les apôtres sont remplis du Saint-Esprit pour qu'ils puissent annoncer la parole de Dieu. 제자들은 성령이 충만하여 하나님을 전했습니다. Et Jésus a dit, il viendra un temps où même les morts spirituellement, ils entendront la voix du Fils de Dieu. 그 주님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 이럴 때가 오나니 그 영적으로 죽은 자들이 하나님 아들의 그 말을 들을 때가 올 것이다. Et quand ils auront entendu la voix du Fils de Dieu, la voix de Jésus-Christ qui parle à leur cœur, ils vont revivre spirituellement. 그리고 그 하나님의 아들인 그 예수님의 그 음성을 들을 때 영적으로 살아날 거다라고 말씀하셨습니다. Parce que Jésus va leur dire, moi je t'aime. 왜냐하면 주님께서 내가 너를 사랑한다라고 말씀하시면서 Moi je te connais parfaitement. 내가 너를 완벽하게 잘 알고 있다라고 하십니다. Et c'est pour ça que je suis devenu un être humain. 그래서 내가 인간의 몸으로 이 땅에 내려왔고 C'est pour donner ma vie pour toi. 너를 위해서 내가 죽으려고 왔다라고 Je suis 하십니다. venu pour te racheter. 너를 핏값으로 사기 위해서. Et toutes tes fautes ont été placées sur moi quand j'étais sur la croix. 그 내가 십자가 상에 매달렸을 때 너의 모든 죄를 내가 다 용서했다. Et maintenant, si tu mets ta confiance en moi, eh bien, toutes tes fautes sont effacées. Tu es réconcilié avec mon Père. 내가 나를 믿는다면 너의 모든 죄가 다 사함받을 뿐만 아니라 하나님과 하나 될 수 있다라고 말씀하십니다. Alors, c'est là que Dieu parle à notre cœur. On comprend que Dieu nous s'adresse directement à nous. 우리 안에 하나님의 생명이 있을 때 하나님께 이런 우리에게 직접 말씀하시기 원하시고 우리에게 생명 주시기 원하십니다. Et d'un seul coup, l'amour de Dieu pour nous va devenir une réalité. 바로 그때 하나님의 사랑이 우리에게 현실로 다가옵니다. Et on va recevoir cet amour dans notre cœur avec reconnaissance. 저희가 저희 마음 가운데 하나님의 사랑을 받아들이게 됩니다. Et on va dire à Dieu, mais merci d'avoir donné ton Fils. 그리고 이렇게 고백할 수밖에 없습니다. 예수 그리스도를 인하여 감사드립니다. Merci parce qu'il a enlevé mes péchés. 나의 모든 죄를 다 도말하시고 Et parce qu'il a donné sa vie pour moi et je reçois sa vie dans mon cœur. 나를 위해서 죽으신 예수님, 내가 이제는 예수님의 생명을 받기를 원합니다. Et parce que Jésus est devenu un être humain et qu'il a porté mes fautes, maintenant j'accepte de devenir ton enfant. 나의 죄를 짊어지신 인간이 되신 예수님을 내가 의지하여서 이제는 하나님의 자녀가 되길 원합니다. Et on voit que Jésus c'est la vie, on reçoit la vie en Jésus. 주님께서 생명이시기 때문에 주님을 믿을 때 그 생명이 우리 가운데 임하는 것을 보게 됩니다. Et ça c'est des œuvres plus grandes que si on avait été guéri physiquement. 저희가 육체적으로 치료받는 것보다 이것은 더 큰 기적입니다. Et c'est comme ça que les œuvres de Dieu continuent de se faire encore aujourd'hui. 이러한 방법으로 하나님의 역사는 이어져 갑니다. Les apôtres, ils ont été exaucés. Dieu a entendu leurs prières et Dieu a exaucé leurs prières. 하나님께서는 제자들의 기도를 들으셨고 그들을 높이셨습니다. Et aujourd'hui, encore, Dieu entend nos prières à cause de Jésus. 오늘날에도 하나님께서는 예수 그리스도로 인하여 우리의 기도를 들으십니다. Et c'est pour ça que ces textes sont tellement importants pour nous aujourd'hui encore. 그래서 오늘 저희가 읽은 여러 구절들은 너무나 중요합니다. Et je pense que souvent, si on n'est pas exaucé par Dieu, 저희가 하나님께 나가지 않는다면 c'est parce qu'on s'appuie sur nos perfections. 하나님께서 우리를 기도를 듣지 않으신 이유가 저희가 아직도 우리 스스로 의지하기 때문이 아닐까 생각합니다. C'est parce qu'on dit à Dieu, moi je mérite quand même que tu m'écoutes et que tu m'exauces. 하나님, 저 정도라면 하나님께서 저희 기도를 들으시고 저를 높이실 수 있지 않습니까? Les apôtres, les premiers chrétiens ne priaient pas comme ça. 초대교회의 성도들과 제자들 이렇게 기도하지 않았습니다. Et c'est pour ça qu'ils étaient exaucés. 그렇기 때문에 하나님은 그들 높이셨습니다. Ils disaient, en quelque sorte, ils disaient, Seigneur, moi je ne mérite pas d'être exaucé. 그들은 하나님, 저는 가치가 없는 사람입니다. Si je te demande de m'exaucer, c'est pas parce que je suis parfait. 하나님께서 저를 높이시기를 원하신 것은 내가 완벽하기 때문이 아니라 Mais c'est parce que tu as donné ton Fils pour nous. 왜냐하면 하나님께서는 우리를 위해서 독생자를 주셨기 때문입니다. Et parce que lui, il est parfait. 그분은 완전하신 분이시고 Et on met notre confiance en lui. 그리고 우리가 전적으로 주님을 신뢰하기 원합니다. On ne met pas notre confiance en nous-mêmes. 우리 스스로 의지하지 않습니다. Et c'est parce qu'on prie en mettant notre confiance en Jésus. C'est pour ça qu'on attend ton secours. 우리가 오로지 주님을 신뢰하기 원하기 때문에 이 시간 주님의 도우심을 구합니다. Et c'est comme ça que Dieu a exaucé leurs prières. 저희가 그렇게 기도한 사람들의 기도를
하나님께서 들으셨습니다. Ça paraît tellement simple. 너무나 단순하지 않습니까? Peut-être on va dire, mais on n'a pas appris grand-chose aujourd'hui. 어쩌면 오늘 설교에 들으면서 별로 배운 게 없다라고 생각하시는 분이 계실 Mais 겁니다. pourtant, ça change tout. 하지만 이것이 굉장히 큰 차이입니다. Parce que la plupart du temps, on va quand même prier en mettant notre confiance en nous-mêmes. 왜냐하면 대부분의 경우 우리가 기도할 때 우리 스스로 의지하는 경우가 너무나 많기 때문입니다. C'est parce qu'on a fait ce qu'il fallait que Dieu va nous exaucer. 우리가 무엇을 했기 때문에 하나님께서 우리를 높이실 거다라고 생각하는 것이 잘못됐습니다. Et souvent, eh bien, si on n'est pas exaucé, c'est parce qu'on a mis notre confiance en nous-mêmes au lieu de la mettre en Jésus. 하나님께서 우리 기도를 듣지 않으신 이유는 우리가 주 예수님을 신뢰하지 않았기 때문입니다. Mais si on dit, Seigneur, c'est parce que Jésus, il est parfait, et parce qu'il a donné sa vie pour moi, alors c'est pour ça que je te prie. C'est là que, dans le ciel, la porte va s'ouvrir pour écouter notre prière. 하지만 저희가 기도할 때 예수님은 인간이셨고 완전하신 분이고 내가 주님을 의지합니다라고 기도하면은 이 기도를 들으신 하나님께서 하늘문을 여실 겁니다. Alors nous avons besoin d'apprendre à prier, comme ces premiers chrétiens. 교인처럼 저희가 기도하는 것을 배워야 됩니다. Et d'apprendre à mettre notre confiance uniquement en Jésus, comme ces premiers chrétiens. 이 성도들처럼 저희가 전적으로 주님을 의지하는 것을 배워야 합니다. Il nous connaît, il nous aime, et nous mettons notre confiance en lui seul. 우리를 알고 우리를 사랑하신 그분을 신뢰해야 됩니다.